नमस्कार। उत्कलीर आउ एक प्रस्तुति आपणको हृदय स्वागत करुछि, नमन करुछि। ओडिया घरटीए आमे किपरि चिन्हिबा। घर भितरे बा ठाकुरंक पाखरे जगन्नाथ दासंक रचित भागवत खंडिए थिबे। दुआर मुहरे बा अगणारे माँ वृंदावती बा तुलसी शोभावर्धन करुथिबे, ताहाले आमे जानिबा यह एक ओडियांक घर। से तुलसी उपरे आज उपस्थापन। पृथ्वी रे जहा निकटरे समस्त सादृश्य लोप पाई विष्णु वल्लभा से होचंती सुरेज्या, सुरसा, कयस्था, सुरदुंदुभि, सुरभि, बहुपत्री, मंजरी, हरिप्रिया, अपेत राक्षसी, श्यामा, गौरी, त्रिदश मंजरी, भूतग्नि, भूतपत्री, पन्नास वृंदा, कठिंजरी, कुठेरक, वैष्णवी, पुण्या, पवित्रा, माधवी, अमृत, पत्रपुष्पा, सुगंधा, गंधहारिणी, सुरवल्ली, प्रेतराक्षसी, शुभहा, ग्राम्या, सुलभा, बहुमंजरी, देवदुंदुभि। अर्थात पृथ्वी रे जहा संगे अन्य कौनसी वस्तु तुलना करा जाई न पारे, जे हेउछंती अतुलनीय प्रसिद्ध क्षूप, से हेउछंती तुलसी वृक्ष माँ वृंदावती। वैद्य शास्त्र मतरे तुलसी पांच प्रकारर, यथा कृष्ण तुलसी बा कला तुलसी, श्वेत तुलसी बा छेत तुलसी, बर्बरी तुलसी बा लंडा बगुली, बिल्वगंध बा विश्वगंध तुलसी, विश्व तुलसी बा दुर्लभा, क्षुद्रपत्र तुलसी बा गंध तुलसी बा बण तुलसी। तुलसी हिंदू गृहस्थर गोटे आदरणीय क्षूप। यार पत्र और मंजरी द्वारा विष्णु पूजा करा जाए। आम देश प्रत्येक हिंदू गृहस्थर आपणार खंजारे गोटे स्तूप बा चौरा निर्माण करी ता उपरे तुलसी गछ गोटे लगाई थांती। एही गछर गंडी को कुंदी हिंदू माने माला करंती। ए माली को वैष्णव माने जपंती और कंठरे धारण करंती। एही तुलसी फूल पेंथा पेंथा और जटा भली हुए, यह जटा कह जाए। धड़ा और कलापत्र भेदरे गछ दुई प्रकार। बणर मध्य अनेक प्रकार एही प्रकार गछ अछि, यथा गंध तुलसी बा बण तुलसी, दुर्लभा, लंडा बगुली इत्यादि। तुलसी गछ और काठ को हिंदू माने अति पवित्र ज्ञान करंती और चंदन काठ अभाव रे एही काठ को चिता नल रे मिसाई शवदाह करंती। तुलसी पत्र तंबा और शालग्राम धरी लोके हलप करि थांती। कन्या प्रदान पूर्वर कन्याकर्ता बरकर्तांक हाथ को तुलसी माला टेकी देले ताहा निये निर्बंधर रूप बा एहा हुए विवाहर निर्बंध। विष्णुंकर अति प्रिय एही तुलसी विष्णु और शालग्रामंक ठारे ए पत्र और मंजरी दिया जाए। नैवेद्य उपरे ए पत्र पकाई भगवान विष्णु को अर्पण करा जाई थाए। तुलसी हिंदू मानंकर पूज्या, तेणु तुलसीर लक्षणार्थ भल लोक बा सुशील व्यक्ति। एहार गंध अति मनोहर, तेणु लोके बालक बालिका मानंकु कही थांती तुलसी दुई पत्ररु बासे और बिछुआती दुई पत्ररु कुंडे हुए। यह एक उपमा साधारणतः गाँ गहल बा सबुआड़े बा ओडियांक ठारे व्यवहृत होता है। कथा कथा के कही थांती तुलसी दुई पत्ररु बासे, अर्थात तुलसी गछर अंकुर बाहरिबा मात्र के यह
ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ବିଛୁଆତି ଗଛ ପତ୍ର ହେବା ମାତ୍ରକେ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଗଲୁ ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏପରି ଭକ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମରିଗଲା ବୋଲି କେହି କହିନଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଇଲେ। ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା କଫକାରକ ଓ ଏହାର ରସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ସଙ୍ଗେ ଅନୁପାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତୁଳସୀର ପୌରାଣିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ରାଧିକାଙ୍କର ସଖୀ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କର ନାମ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଥିଲା। ରାଧିକାଙ୍କର ଶାପରେ ଏ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇ ମାଧବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତୁଳସୀ ନାମରେ ଅଭିହିତା ହେଲେ। ପରେ ଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ଦୈତ୍ୟର ପତ୍ନୀ ହେଲେ। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବାରୁ ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହମୃତା ହେଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବରରେ ଏହାଙ୍କର କେଶରୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପଦ୍ମପୁରାଣ ମତରେ ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ଅସୁରର ବୃନ୍ଦା ନାମ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଏ ବୃନ୍ଦା କାଳନେମୀ ଦୈତ୍ୟର କନ୍ୟା। ଜଳନ୍ଧର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଏ ଦୈତ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିବାରୁ ମହାଦେବ ଏହା ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ପତ୍ନୀ ପତିପରାୟଣ ସତୀ ବୃନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ପତିର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ବୃନ୍ଦାର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଲା ଓ ଜଳନ୍ଧର ହତ ହେଲା। ପରେ ବୃନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି କ୍ରୁଟ ଜାଣିପାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେବାରୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ସ୍ୱାଧୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମମୃତା ହୁଅ। ତୁମ୍ଭ ଚିତାଭସ୍ମରୁ ତୁଳସୀ, ଧାତ୍ରୀ, ପଲାଶ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଏହି 4ଟି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ପାଇବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।